Kita kena hujan lagi guys. Terpaksa tidur lagi di sini. Keempat hari sudah ini di jalanan. Oke guys, please subscribe dan tekan button supaya kamu updated selalu. Mari ikuti saya. Sementara muat ini 10 ton. Nah, yang atas di kayu sana kasih turun tulak dia. Ha? Kasi masuk TikTok? Hindi. Tanawa na yung mga taong teenager eh. Graduate lang kinder, pan gagawin ito. Driver luri, dia juga dia cikir. Graduate ng kinder. Ini kami punya manajer ini satu. Begitulah caranya muat kayu dari atas logging. Kalau kepiting sementara muat, jangan dekat-dekat di situ, nanti kena lastik kayu. Kita ambil nomor jauh-jauh dari kepiting, dari belakang lori, jauh-jauh sedikit, supaya nanti kayu meluncur, kita yang kena. Ayan, pancut guys, pancut. Bikin dulu. Singgah dulu bikin pansut. Taduduk sudah guys. Tiada termin, tidak ada pembuka tayar. Kita buka sendiri. Dan di sini tidak ada mekanik. Kalau rusak, kau buka sendiri, kau bikin sendiri. Oke, kita tinggal mau tambah angin, nah, baru mau jalan kita. Mau sambung jalan, mau 2 hari sambung jalan. Nah, bikin dulu, mana tahu keluar angin lagi. Wala na? Mau ning trabaho sa mga driver diri sa Malaysia. Ang Ay, napakita ning kaning hanik. Asa sulod man. Walay karton ni sa sapsay kamay. Paghiman-himan mo, tapulan na ni mo ulit na ni inom kape. Kape man, inom kan kanang golden. Ano na ni? Wala pa na ron. Mani pagsaka na do. Karon ulan na lami trabaho. Cici, oh cici, 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 cici. Mau nih binamay na mo dire. Bungot. Mga Nanda yung tip ba? Atras na ko? Ay, sabi. Ay, sabi, kamatap, bawa niya. Kanin matuyo. Katong miyagi, hindi magitutuyo. Gwapo yung adjust rataw. Dako ka kaon. Saktong kaon rata ba? Sa katok ni mo, yung pusing nyo ba? Kani kay katong miyagi, nga lisod man kayo matuyo kung kinamuton. Gwapo yung adjustan. Sige na, pe. Pwede ba? Maguba dire yung sandiri bikin. Kapit na naman na? O, kapit na. Ano cheat niya si Astrid?
Ako assistant chief. Ready paslak nun. Paslak na lubot. Tanong ang mechanic. Ang chief naman sukan. Ang ginoo gaot. Ang chief na ko si Joel. Kaya nagkanwa na ngayon mo TikTok. Pero ang ikatulo lang ko kasi chief tukang kasi. Ini om berada kuburan kalpano, saya menjadi rider. Andong, abate? Sige, apa. Dali mo paslak kay perti ito man nakaayod to sa stamping oh. Kaulan no na yun eh. Sus lami ra bag hangin oh, tugnaw ra bag kaayo. Sini. Ganito lang sa kampo. Kung may problema ka, tawanan mo lang, sayaw-sayawan mo lang, umaga't hapon. Basta enjoy mo lang ang iyong trabaho. Malilimutan mo na ang problema. Huwag mong dalhin ang problema sa trabaho kasi hindi maganda yan. Isayaw mo lang, kimbot-kimbot mo lang yung problema. Huwag ka masyadong ma-stress at tignan mo. Sayaw-sayawan mo lang yan. Ganun. Parang nag-exercise ka lang. Forever ba hanap mo? Tapos drama-dramahan mo lang Pag-ibig din. na walang Para hanggan? mas masaya yung Tapos pangakong puso. walang iwanan? Ganun. Sus, tulog Drama-drama mo na ka yan. lang. Walang ganyan. Yung problema, huwag mong intindihin. Ini lang kami punya mekanik di kami. Pamalas ko na lang alam. Santai-santai ya. Tengok dia punya kerja. Tengok. Korek-korek saja. Dah lama. Balik lagi itu minum kopi. Kamu tahu siapa itu? Dia nembok kan kok kayak makita nyo batiag naong. Batiag naong. Minum dewel. Oh, kan? Ini lah kami punya mekanik rajin. Rajin. Sebaliknya rajin. Baliknya. Inilah kami punya mekanik palupa. Oke guys, sampai di sini. Please subscribe Travel Vlog dan tekan button supaya kamu updated selalu. Bye bye.